सप्तम श्रेणी तृतीय अध्याय अम्ल क्षार और लवण। अम्ल को आम इंग्राजी रे एसिड कहूँ, क्षार को बेस कहूँ और लवण को सल्ट कहूँ। एसिड शब्दटी शुणिले आम मन में भय सृष्टि होता है, कारण प्रतिदिन समाचार पेपर रे एसिड माड़ बा एसिड द्वारा आक्रमण कथा तुम सब शुणिथिबो। किंतु तुम्हें जानी आश्चर्य हेब जे यही अम्ल क्षार और लवण बा एसिड बेस और सल्ट आम प्रतिदिन दैनंदिन जीवन में व्यवहार करिथाउ। यह पूर्व एक सूचना जे तुमको कह जाई नथिबा अन्य कौनसी पदार्थ को छुईबा को किंबा ताहार स्वाद चाखिबा को चेष्टा करिबो नाही। से सबू अजଣା पदार्थ आम पाई क्षतिकारक हो पारे। एबे आस पढ़िबा एसिड बेस एंड सल्ट बा अम्ल क्षार और लवण विषय रे। आमी आमर दैनंदिन जीवन रे लेंबू लुण चीनी तेंतुली विनेगार एहीपरी विभिन्न पदार्थ सब व्यवहार करूँ, किंतु एही सबुर स्वाद एका परी लागे नाही। यार स्वाद सब भिन्न भिन्न लगी थाए। तुम बही रे गोटे सारणी देछि आउ से थिरु यार स्वाद किपरि लागे ताहा पचारिछि। लेंबू रस, कमला रस, विनेगार और दही यार स्वाद खटा लागे, कारण ये सब पदार्थ रे अम्लीय अंश अच्छी बा अम्ल अच्छी, तेणु यह आमको खटा लगे और यही सबूर रासायनिक गुण है अम्लीय। यही अम्ल शब्दटी एक लाटिन शब्दरू आसी। लाटिन शब्द आसिडस शब्दरू एसिड बा अम्ल शब्दटी आसी। यही आसिडस शब्दर अर्थ है खटा। यही तुम्हें अम्लर एक संज्ञा पाइगल जे जो पदार्थ को चाखिले खटा लगे से गुड़िक अम्ल। यार उदाहरण है लेंबू रस, विनेगार, कमला रस इत्यादि। सेहीपरि आम पाटी को जो पदार्थ क्षारिया लगे ताहाको क्षारक कहा जाए। सेहीपरि एही क्षारीय पदार्थ को आंगुठी रे छुईले से गुड़िक चिकण बा साबुन परी आमको लगे, तेणु जहाँ क्षारीय लगे और जहाँ छुईले आंगुठी रे साबुन परी चिकण लगे से गुड़िक क्षारीय पदार्थ। चून पानी, साबुन इत्यादि क्षारक अटे। आमे पूर्वरु कहिछु जे कौनसी अजଣା पदार्थर स्वाद चाखिबा यह क्षतिकारक अटे। तेणु आम किपरि जानिबा क्यों पदार्थ अम्लीय और क्यों पदार्थ क्षारीय अटे। कौनसी पदार्थर अम्लीय किंबा क्षारीय गुण को जानिबा पाई केतेक विशेष पदार्थ व्यवहृत हुए। एमानंकु सूचक बा इंग्राजी रे इंडिकेटर्स कहा जाए। एही सूचक पदार्थर संस्पर्श रे आसिले अम्लीय किंबा क्षारीय पदार्थर रंग बदली जाए। लिटमस, हलदी, मंदार फूल यही सबू सूचक अटंती। प्राकृतिक सूचक बा जहाँ इंग्राजी रे नेचुरल इंडिकेटर कहा जाए। प्रथमे देखिबा लिटमस। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक अटे जहाँ लाइकेन रु प्रस्तुत होता है। यही लाइकेन है आल्जी और फंजाई रो एक मिश्रण। यह तुम बड़ श्रेणी रे जानिबो। पातित जल रे यार पाटल अम्लीय द्रवण रे मिसिले यार रंग लाल एवं क्षारीय द्रवण रे मिसिले यार रंग नील होता है। यह द्रवण किंबा कागज खंड रूप में मिले। यही कागज को लिटमस कागज कहा जाए। यही कागज दुई प्रकार अटे।
ଗୋଟିଏ ହେଲା ନାଲି ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ଓ ଅନ୍ୟଟି ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ଅଟେ। ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ପେପରକୁ ବୁଡ଼ାଇଲେ ତାହା ରେଡ୍ କଲର୍ ବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ହୋଇଯାଏ। ଆଉ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ନାଲି ଲିଟମସ୍ ପେପରକୁ ବୁଡ଼ାଇଲେ ତାହା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ହୋଇଯାଏ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ କୌଣସି ଲିଟମସ୍ର ରଙ୍ଗ ବଦଳେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଦ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ ବା ତାକୁ ପ୍ରଶମିତ ଦ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦ୍ରବଣ ଅମ୍ଳୀୟ କିମ୍ବା କ୍ଷାରୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସ ବା ସୂଚକ ହେଲା ହଳଦୀ। ହଳଦୀ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ। କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ମିଶିଲେ ଏହାର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ନାଲି ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ହଳଦୀ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଥାଏ କିନ୍ତୁ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ମିଶିଲେ ଏହା ନାଲି ହୋଇଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ତୁମେ ସାବୁନ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବ, ସାବୁନ ପାଣିରେ କିଛି ହଳଦୀ ପକାଇଦେଲେ ଏହାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନାଲିଆ ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସ ବା ସୂଚକ ହେଲା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ରବଣକୁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହି ସୂଚକ ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ସହିତ ମିଶିଲେ ଗାଢ଼ ପାଟଳ ରଙ୍ଗ ଏବଂ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣ ସହ ମିଶିଲେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶମନୀକରଣ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ। ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟି ଲବଣ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଶମନୀକରଣ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ତାପ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଲବଣ ଅମ୍ଳୀୟ, କ୍ଷାରୀୟ କିମ୍ବା ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରଶମନୀକରଣ, ଏହାର କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ନେବା। ବଦହଜମି ବା ବଦହଜମ। ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବା ପାଇଁ ଝରୁଥିବା ଲବଣାମ୍ଳର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେଲେ ବା ଏସିଡ଼୍ ଅଧିକ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ବଦହଜମ ହୋଇ ବହୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଣ୍ଟାସିଡ଼୍ ଖାଇଥାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏସିଡ଼୍ ଅଧିକ ବଢ଼ିଗଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଖାଉ ତାକୁ ଆଣ୍ଟାସିଡ଼୍ କୁହାଯାଏ। ଆଣ୍ଟାସିଡ଼୍ ବା ପ୍ରତି ଅମ୍ଳ। ଏହି ପ୍ରତି ଅମ୍ଳ ଖାଇଦେଲେ ଏହା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ହୋଇଯାଏ ବା ଏହା ପ୍ରଶମନୀକରଣ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଏସିଡ଼୍ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆଣ୍ଟାସିଡ଼୍ ଖାଇଥାଉ। ସେହିପରି ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିଲେ ଆମ ଚର୍ମରେ ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ବା ଫର୍ମିକ୍ ଅମ୍ଳ ପଦାର୍ଥ ଆସି ଆମର ଜମା ହୋଇଯାଏ ଓ ଆମକୁ ପୀଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ଯଦି କିଛି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା କିମ୍ବା କାଲାମିନ୍ ଦ୍ରବଣ ଘଷିଦେଲେ ଏହା ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଯାଏ ଓ ଆମକୁ ଆରାମ ଲାଗିଥାଏ। ଶିଳ୍ପ ଆବର୍ଜନା। ଶିଳ୍ପ ଆବର୍ଜନା ଜଳରେ ମିଶିଲେ ଏଥିରେ ଥିବା ଅମ୍ଳ ଜଳକୁ ଦୂଷିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ମାଛ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳଜୀବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କ୍ଷତି ସାଧନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ କ୍ଷାରକ ପ୍ରୟୋଗ କରି କାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ଜଳକୁ ପ୍ରଶମିତ କରାଯାଏ। ଏହା ଥିଲା ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାର ଓ ଲବଣ ବିଷୟରେ।